ही जी हेडलाईन आयल्या, गव्हर्नमेंट मादय रिप्लाय फॉल्स, डीड नॉट ऑब्जेक्ट ऑन स्टेट ऑर्डर्स, ॲडव्होकेट दातार. आम्ही एक 27 तारखेक आमचे आमदार विनोद पालेकर आणि हांवें एक क्लब क्वेश्चन घाल्लो, स्टार LAQ नंबर 6A. तातूंत आमी विचारलेले बाब फिलिप नेरी रॉड्रिग्जाक, जो WRD मंत्री, की ऑन वॉट बेसिस डीड द काउंसिल रिप्रेझेंट द स्टेट ऑफ गोवा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, गिव कंसेंट टू द मादय ट्रिब्युनल अवॉर्ड, and on whose instruction was the submission made before the Supreme Court? Question सर्व clear आहे. उत्तर तो दिता, सर, on basis that he has not accounted for, the council did not oppose notification of the award on his own accord. दुसऱ्याचेर आमी विचारला whether there was any government decision to give no objection to notify the Madhai Tribunal award. No, sir. Whether the government has taken any action against the illegal diversion of water by Karnataka government with respect to the Madhai river by Karnataka government? Yes, sir. Whether the government has filed any SLP or any contempt petition against the illegal diversion of water from the Madhai river by the Karnataka government? If so, the status of the proceedings. 2 contempt petition listed for admission, 1 petition filed and registered. इतल्यान दिल्ल्या. आता इश्यू असो आहा की आमचे मुख्यमंत्र्याक हांवें त्या दिसा सांगिल्लें, म्हादयचें जेन्ना आमचें कॉलिंग अटेन्शन मोशन आयलें, की 1 फट जी तूं मारता, ही 1 फट पोचोवपाक तुका 100 फटी मारच्यो पडटल्यो. ताजे परस इट इज सेफर टू टॉक द ट्रूथ. हें हांवें ताका क्लियर उतरांनी सांगिल्लें. आता तुमकां वाचून हांवें दाखयलां की LAQ म्हणटा, LAQचे आन्सर म्हणटा की ॲडव्होकेट दातर आणि ॲडव्होकेट अरविंद दातर हो जो सिनियर काउन्सिल आहा, ताणें ऑन हीज ओन अकॉर्ड he did not oppose the notification of the Madhai Tribunal award. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें आमकां त्या दिसा, की आमी नॉर्मली रिटर्न इन्स्ट्रक्शनां दितात म्हणून, दिता जाल्यार पासून आज खूब पेपरांनी ताजें हाडिल्लें आसा, हेराल्डान फ्रंट पेजीचेर हाडना, की आमी ऑन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन्स आमी काउन्सिलाक इन्स्ट्रक्ट करतात. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हजें हें आहा की प्रूफ आहा सरकारा कडेन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिल्ली म्हणून, आसा जाल्यार दाखया पयलीं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. पळय 1 फट आतां पोचोवपाक कितल्यो फटी मारच्यो पडटल्यो त्यो. मागीर ताणें कितें म्हणलां मुख्यमंत्र्यान आज, की ताणें अशें केलें म्हणून ताका आमी चेंज केलो, आनी मागीर मुकुल रोहतगी आमकां रिप्रेझेंट जावपाक लागलो. आयकलां मरे तुमी? आतां परती केस आयली. केसीन मुकुल रोहतगीच्या पॅनलान तो अरविंद दातार आसा, चेंज जावना. पळय नांव आहा, हें सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंतल्यान हांवें डावनलोड केलां. अजय रस्तोगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी, सिनियर एडवोकेट अरविंद दातर, सिनियर एडवोकेट देवीदास पांगम, एडवोकेट जनरल प्रताप वेणुगोपाल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुरेखा रमण, आयुषी गौर, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वॉल्सन, दीपक नारगोळकर, गोसल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. ही नांवां. सादो अर्थ कितें, ताका चेंज करूंक नाशिल्लो. चेंज केलो म्हणटा तो एक बोकडो मारलो मुख्यमंत्र्यान. आता तिसरें, मुकुल रोहतगीन थंय सांगलें, तें वाचून दाखयता. मुकुल रोहतगी, learned senior counsel appearing on behalf of the state of Goa, submits that the interlocutory application has been instituted because of certain statements attributed to the Chief Minister of Karnataka in the print media. Interlocutory application has not been instituted because the notification of the award was not objected to. Understand this. He is clearly saying because of some statements by the Chief Minister of Karnataka, we have gone to the court. The attention of the court is drawn to clauses. Okay. So, जो advocate सरकाराक represent करतालो
मुकुल रोहतगी जो आदलो सॉलिसिटर जनरल ताणे म्हणलां की चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचे थोडे स्टेटमेंट आयल्या की आमी एक कितें बजेटरी एलोकेशन केलां म्हादय डायवर्जनाक कालसा बंदुरा प्रोजेक्टा खातीर 500 कोटीचे हे केलां ताजे खातीर आमी कोर्टान आयल्या. सो अवॉर्ड बींग not objected to has never been made an issue by the government, state government. कळलं का न्ही? So my question to the government is, why did you not make a specific application to the Supreme Court that tribunal order was not objected to wrongly by Advocate Arvind Datar? सरकाराचे कंटेन्शन कितें आहा की ताणें ताजे ओन कुशेन आमकां विसरनासतना नो ऑब्जेक्शन दिलें म्हळ्यार ही डीड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट अशें जर आशिल्लें जाल्यार इमिजिएटली एन एप्लिकेशन शुड हॅव गॉन येस ऑर नो सेईंग दॅट ही हॅज नॉट डन इट ताणें आमचो घात केला आमी ताका काडला आनी हो पळय आमचें स्टँड आतां असो आहा म्हणून तें सरकारान कित्याक केलें ना. हाजो अर्थ जो मॅच फिक्सिंग म्हणून उतर हांवें जें वापरलेलें म्हादयचे डिस्कशनाचेर हें मॅच फिक्सिंग 100% जालां. म्हणून आतां पयलीं आमी वी आर मुवींग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेन्स्ट द WRD मिनिस्टर फॉर गिविंग अ फॉल्स रिप्लाय टू अस ऑन इन द हाऊस. फर्स्ट एज एन MLA and as a political party which has a legislative wing, both of us who have moved this question will move a breach of privilege against the minister for giving false replies in the house. False replies which have been tabled in the house, not only spoken to. So हे रॉंग दिला म्हणून आमी ताजेर मूव करतात. परतो हांव डिमांड करता की मुख्यमंत्र्यान परते सांगलां की आपली ती आवयच म्हणून आवय समानच म्हणून ती आपल्याक क्लियर कट आज कळटा की आवयक ताणें घात केला म्हणून. असो आवयक घात करपी मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री आसपाक सोबना पूण ताणें देंवूंकूच जाय हो म्हजो डिमांड आहा. आनी हे हो इशू आमी लोकांक तळागाळाचेर पावोवपाचो आमी काम करतले. सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आहा. हाजे पयलीं कितल्याचदा कर्नाटकाचो मंत्री जो मिनिस्टर आसा ताणें म्हणलां की आपूण ताका प्रायवेट हॉटेलान मेळ्ळो आमी बरे भशेन अंडरस्टँडिंगान करतले. हें सगळें दीस इज अ फायनल कल्मिनेशन ऑफ द लायज दॅट आर नाव गेटिंग एक्सपोज्ड. आणि a senior advocate does not easily lie, and if he is lying then the state has to take it to the logical conclusion. Chief Minister just cannot say don't politicize the issue. Politicize करलो हे politics जातून कितें आहा? It is your lawyer exposing you. Where is the politics in this? Who is doing politics? We are not doing politics. You are being exposed by your own counsel, who has continued to be counsel even after you have said that he has been removed. आता म्हणतात ते नरसिंहन म्हणतो आमकां एपियर जाता म्हणून. पयले सुवातेर तुवें ते सुशांत नाडकर्ण्याक काडलो पळय तो कोणाक विचारून काडिल्लो तुमी? तुमकां थंय गोंयकार नाकाच आशिल्लो ह्यो सगळ्यो डील करपाक. गोंयकार कोताक नासलो. सरकाराक आमच्या गोंयचो लॉयर नाकाच आशिल्लो तातूंत. कित्याक सरकाराक पयलींच्यान कर्नाटका तांकां वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें कर्नाटकाक तें उदक दिवपाचें आनी गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे जिवनदायिनीचे घात करपाचो म्हणून. तो घात ताणें केल्लो आहा. आनी हाजे फुडें मोल्यान तें कितें जाता जें कोळशाचेर जाता ताजेर सगळे घातूच जावपाचे आहा. आनी हांव सदां म्हणीत आहा की सरकारान गोंयाक विकपाक काडला म्हणून ह्या वर्साक दे हॅव पुट अप गोवा ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल आनी तें म्हाका दिसता सिद्ध जाल्लें आहा. मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्यान कसलीच डायरेक्शन दिवंक नाशिल्ली म्हणून. दिवंक नाशिल्ली म्हळ्यार कशी? तुवें असेंब्लीन सांगलां आमकां वी गिव रिटर्न डायरेक्शन म्हणून. वेर इज द रिटर्न डायरेक्शन गिवन टू हिम? शो अस. सो एक फट पोचोवपाक ताका 100 फटी तो मारपाक लागला. आनी आज म्हजे जे 4 ताका प्रश्न आहा हे 4 प्रश्नांक ताका उत्तर ना. सांग कितें आहा तर. This is unprecedented. Say it is like this. You cannot escape not being detected when you do such a fraud on the people. This is one of the most contentious issues. A
Madai Water Dispute Tribunal was formed in 2010. Successive governments have fought this case for the sake of Goa. Not only the BJP government, it is also Congress government that has instituted this tribunal. So सगळ्यांनी गोंयची जीवनदायिनी म्हळ्यार गोंयची लायफलायन ही राखपा खातीर सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आहा. प्रमोद सावंताचे कॉन्ट्रिब्युशन आहा हे जीवनदायिनीचो घात करपाक. His contribution is betrayal of this lifeline of Goa and ensuring that water is sent to Karnataka. Further on, he is now taking it next step by fast tracking the linear projects and by making Goa into a coal corridor. कोल भायल्यान येतलो आनी तो कर्नाटकान वतलो. ताचे खातीर ट्रेनी ब्रॉड, रस्ते ब्रॉड आनी दर्यांतल्यान हाडून एमपीटीचे जे एक्सपान्शन जावपाचें आहा एज अ क्रूज टर्मिनल तें मारून उडयता. सो ही इज जस्ट एक्टिंग एज अ स्टीवडोरिंग कॉन्ट्रॅक्टर, एज अ लॉजिस्टिक कॉन्ट्रॅक्टर फॉर कर्नाटका. दिस एंटायर गव्हर्मेंट ऑफ बीजेपी, द भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, is acting as a logistic contractor for Karnataka on the orders of their bosses from Delhi. This is my charge against them. And the lawyers, senior lawyers in the Supreme Court, Mukul Rohatgi, Arvind Datar, these are not small lawyers, these are big lawyers, these are big names in India. They don't tell lies. Now the Chief Minister is trying to say that the lawyer is telling a lie. If he is telling a lie, why did you not move the court subsequently, saying he has done it on his own accord? We don't want it that way. Why did you not do it? Why did my question and of my colleague Vinod Palekar only have to expose you? नाजाल्यार कळत नाशिल्लें न्ही. आमी पॉइंटेड क्वेश्चन घालून आन्सर दिवचे पडले. सो आतां फिलीप नॅरीन सांगचें पडटलें की बाबा हें तुवें फोट मारले ती मारल्याच, ताका आमी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज व्हरताच. आता इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली काय परती इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली एज पर अरविंद दातार कितें की नॉट टू ऑब्जेक्ट. हें कोणें दिल्ली? तुवें दिल्ली, एजीन दिल्ली काय मुख्यमंत्र्यान दिल्ली? हू इज द क्लायंट? Client is the government. Either it could be the WRD minister speaking to him or the AG speaking to him. Normally the case is AG speaks. And third is could be Chief Minister directly. So हे फिलीप नॅरीन सांगूंक जाय. ताजे पयलीं फिलीप नॅरीन हातून कॅबिनान वचूंक जायना. We forbid him to go to the cabin as a minister. He should sit at home and answer this first. Because otherwise he is part and parcel of the betrayal of Goa. आज सांजे मेरेन यू हॅव टू ड्राफ्ट इट. सारकें करचें पडटलें. देर आर सर्टन फॅक्ट्स दॅट हॅव टू कम. कित्याक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करतना खूब कडेन वर्बॅटीम रिकॉर्ड्स गरजेचे आसता. वर्बॅटीम रिकॉर्ड्स म्हळ्यार एज वी हॅव स्पोकन वीच इज इन शॉर्ट हँड बीन टेकन देर. वर्बॅटीम रिकॉर्ड्स आमकां जाय पडटले मे बी. नॉर्मली म्हजेर एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाल्ली हाजे पयलीं when I was co-opted councillor. So that time it was based on verbatim records. Radharao Garcia has defended me that time. I was meant to appear before the House Committee. I think verbatim records are better. Exact कितें उलयल्लें तें attached करून बी. But I have put a lawyer on this already. Okay, next 2 days? If possible, this evening also. Okay. But we'll file immediately. And because the Speaker's office will have to give us the verbatim records. What is the way forward now in all this? पण एक कितें जाता न्हू आमचे पकान it is a situation of fait accompli. The water has been diverted. We have no Madai. And the fallout of the water being diverted will even reach the Dudhsagar. It is not only Madai there in Kalsa, Bandura. It will come all down the line. हांवें व्हिडिओ दाखयल्लो पणजे जंय डायवर्जन जावन पावसाचे मागीर पावस इतलो उटंगराचो पडलो ह्या वर्सा अशें म्हणटात की एंटायर लास्ट सेंच्युरीन चडांत चड पावस ह्या वर्सा पडला.
अशें उटंगराचे पावसाचे मागीर पसून तो व्हाळ पसून झर कशी अशी बारीक पडल म्हाडय हॅड बिकम अ पडल. आय गॉट द व्हिडिओ, आय शो इट टू यू नाव. तो हांवें दाखयलेलो अ ड्रोन फुटेज टेकन बाय अ रिपोर्टर हू हॅड विजिटेड द सायट विच आय हॅड शोन. तें जर आज आमी पळयलें ताजें कितें जालां आसलें हें दाखोवन 2 म्हयने जाले, 2 म्हयने 3 म्हयने जाले दिसता, 2 म्हयने जाले आसले. 2 म्हयन्या पयलीं ती स्थिती आशिल्ली. 2 न्ही 3 म्हयने आसतले, 3 म्हयने तरी आसतले. आज कितें जालां आसतलें ताजें? यू जस्ट थिंक ऑफ द डावन स्ट्रीम, द फ्लोरा एंड फाउना. कितें पोजिशन आमी ते फिलीप नेरी सांगला तूं वच तरी म्हणटा थंय. ही हॅज नॉट इवन विजिटेड द सायट. चीफ मिनिस्टर इज नॉट विजिटींग द सायट. आतां तुमकां जर तुमची आवय बिवय म्हणून व्हडली भाशणां दिता वचून पळया म्हणटा कितें जालां तें. ताणें केदें बांदलां हाडून तें. दे हॅव मेड अ 500 crore बजेट हेड. 500 crores बजेट हेड म्हळ्यार कितें? 500 crore इज अ बिगिनींग. इट कॅन गो एक्सटेंड टू एनीथिंग. So they are very clear. Karnataka is clear that the water is theirs now. And immediately you are now allowing up. त्या दिसा तुवें कामराची कॅम्प ही पळयल्या आसतली डिफेन्स फॉर दॅट लिनियर प्रोजेक्ट. तो कितें म्हणटा? जग देश म्हणटा आमचे हें जाता कितें जाता फास्ट वता. गोंयकार स्लो कित्याक? अरे कित्याक जाय ते फास्ट? म्हजो सादो प्रश्न आसलो. कितल्यो ट्रेनी येता त्यो साऊथ सेंट्रल रेल्वेच्यो कितल्यो ट्रेनी गोंयांत येता? 6 दिसाक. 5 दुसऱ्यो, 1 लोकल. थंयच्या हांगा मातशी स्लो जाता ट्रेन. कडक कडक कडक. कितें जाता? कोणाक कितें जाता? स्लो जालें जाल्यार इतले तेंप लोक येताले मरे. तुमकां फास्ट कित्याक येवपा जाय? आनी कोणा येवंक जाय रे तें फास्ट? तूं फास्ट येवपा जाय विमानान यो मरे. कोण सांगा ट्रेनीन येवपा जाय? आतां तांची चिंतून तुमी तें करता इलेक्ट्रीक करता. हे इलेक्ट्रीक ताजे खातीर करना. हे घाटाचेर वयर चडपाक तो कोल जो वता ताका 5 इंजिनां बांदची पडटा खंय वयर ओडपाक. हांचे होल आयडिया इज टू टेक कोल अँड ब्रिंग ओवर. सो गोवा इज वॉट? गोवा इज अ कॉरिडोर. फॉर दॅट इवन सेस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन दे आर नॉट गेटिंग. दी सेम मुकुल रोहतगी who is representing Goa in this matter earlier, who is now no longer representing Goa, is representing Jindal and Adani. Jindal, sorry, for that SES matter. तो जिखनासतना उरतलो आमचो कोण तरी सादो आडवोगाद आहा थंय. तो सगळे मॅच फिक्सिंग. म्हादयचे मॅच फिक्सिंग. आतां कोल सेसाचेर मॅच फिक्सिंग. आनी कितें सांगता? वी हॅड द गट्स टू सेंड अ लेटर टू जिंदाल. अरे कसले गट्स म्हळ्यार कोण तो? जिंदाल कोण? बापूय तुजो? कोण आसा तूं जिंदाल म्हणून? वॉट इज द गट्स? यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. You are coal dust causing people to die. He immediately objected to it. Well, immediately. Jindal is taking it for so long. Yeah, Jindal immediately objected. He is saying it is not a state subject. It is in the concurrent list. And he got relief. He has not got relief. It's in the court. अरे सेंटर बाप दिगंबर कामत उलयता सेंटराक वता. सेंटराक ताका कोण घातलो आमकां? अरे मोदीन मुख्यमंत्र्याक दवरला कित्याक खंयचोच बीजेपीचो मुख्यमंत्री जे करूंक शकनाशिल्लो तें हाणें केलें. मनोहर पर्रीकाराचें स्वप्नान येवपाचें नासलें हें करपाचें. येदो व्हडलो घात आनी घात करून ती आवय म्हणटा आपली. केदो कापासा दिसो पळय म्हणून काडटात. हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा. हें आयका हो तो आमचो हो कितें सुरज. हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हो मुख्यमंत्री म्हणटा पॅथॉलॉजिकल लायर म्हणून. ऑल दॅट इज हॅपनिंग इज प्रुविंग मी रायट दॅट ही इज अ पॅथॉलॉजिकल लायर. सारको जितेच फटी मारपी म्हणून. आनी तें आतां प्रूव जालें न्हय. ताजे हीज ओन लॉयर हॅज एक्सपोज्ड हिम. आनी मागीर म्हणटा आनी ओपोजिशनान राजकारण करचें न्ही. राजकारण खंयचें? This is you are being exposed. You are caught with your pants down. Nothing else. River disputes running. Were they being handled similarly by states, or they are being fought bigger? They are being fought. They are being fought with riots.
Tamil Nadu, you see, not one drop they want to give it easily. Water is the next world war is going to be fought over water. They say you are allowing a lifeline to go. Just let. कितें म्हणल्यार तुका थंय बसूंक मेळटा म्हणून खुर्चेर कितें? But this diversion is first going to affect CM's. He will not. He is going to दडामार तो खंय CM constituency. I am saying सावंतवाडी सरकार म्हणून कितें जाता. I will give you a document in a few days' time. And I'll tell you another thing. I'm telling you journalists, all of you. तुमचो इशू हांवें काडिल्लो असायनमेंट ह्या महामारीन खूब जाणांचे जर्नलिस्टांचे जॉब गेले म्हणून तांची पेमेंट कट जालो फ्रॉम 20% अप टू 60% म्हणून आनी ताजेर ते काम करता सरकार ताचे खातीर कितें करता काय म्हणून तुम्ही आकार पेपराचेर तुम्ही नांवां हाडीत आसतात ताजे फोटो तुम्ही हाडटा काय तुमचे मॅनेजमेंट हाडटा ते म्हाका खबर ना पूण इतली हजामपट्टी करनाकात ताजी ताणें ते रिप्लाय दिल्या पळय ताजेर तुमकां तुमी ताजे फाटल्यान लागूंक जाय ताणें पळय मरे तो म्हणटा लागत ना आपल्याक आन्सर तशें दिला की दीस इज नॉट पार्ट ऑफ अस एंड वी आर नॉट कन्सर्न वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल इज वॉट यू कॉल अ स्टिम्युलस पॅकेज. Every section of society has a right to a stimulus package. In America, Biden has won the election against Donald Trump, based on the stimulus package. That so much money we will give each person because he has suffered loss of lives and loss of livelihoods during the pandemic. That person is who? That person is every citizen in America. In India, what we say, the rich don't require to be given assistance. The higher middle class don't require to be given assistance. The poor needs to be given assistance. The traditional occupationist needs to be given assistance. The journalist who is supposed to work on the field, working at home, working on the field, also threatened by COVID, has to be given stimulus. Government says no. And you are still giving coverage. कितें येता तें फोटी मारता कोण तरी हाडून बरोवन दिता आनी तुमी घालीत आहा ताजेर. बरें हे क्वेश्चन डिस्कस जावन आहलो हो क्वेश्चन हांवें काडलो म्हज्या भाशणान ते हातून कितें तें रातचे उलयल्ले इतले ते वेळ आमी गव्हर्नर एड्रेस तातूंत काडलें हांवें तुवें जर्नलिस्टान कितें केलें काय म्हणून कितें केलें तांचें सॉरी आय रेज्ड एट 0 hour आय रेज्ड एट 0 hour हांवें कितें केलें तांचें एकल्यान आन्सर दिलो ना तितलेंच न्ही रुलींग बेंचीचा तो कोणूय मनीस उलयलो ना मुख्यमंत्री सोडूच आनी आमचे ऑपोजिशन उलोवंक तें दुसरी खबर ती कळ्ळो आनी सो हांचे तुमी बी मातशें चिंता यू ऑल्सो ऑर्गनायज युअर सेल्फ अदरवायज गव्हर्नमेंट विल कम आफ्टर यू लायक देम कॉल यू एंटी नॅशनल लायक राजदीप सरदेसाय फाल्यां जर तुमी कितें बरयलें तें तांकां अशें तशें दिसलें सेडिशन सो बेटर रिमेन ऑर्गनायज डोंट लेट द भ्रष्टाचारी जनता पार्टी डिवाइड यू. Everybody has to unite. Thank you.